ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତର ବିକାଶ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ଖାତିର କରାଯାଏନି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ବା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଲା। ତେବେ এই ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ସେହି ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ ବୋଲି ବା କାହିଁକି ସେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ ବୋଲି ସେହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ରମନ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସିଭି ରମନ, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମନ, ଯିଏକି ରମନ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ପାଣିର କଲର୍ ବ୍ଲୁ ଅଟେ, କାହିଁକି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେ 1930 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ 7 ନଭେମ୍ବର 1888 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଏବଂ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସେ 1933 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯାହାକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଯେ କି ସେତେବେଳେ ସମୟର ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ପଦବୀରେ ରହିପାରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟରରେ ରହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥି କାରଣରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତାପରେ 1948 ମସିହାରେ ସେ ରମନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 21 ନଭେମ୍ବର 1970 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ 82 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟତଃ 9ଟି ଦେଶ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ବି ଗୋଟିଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଭାରତକୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା, ଯାହାକି ହୋମି ଜେ ଭାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି 30 ଅକ୍ଟୋବର 1909 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଘରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1939 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳର ହେଡ୍ ଥିଲେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଭି ରମନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମନ ଏବଂ ସେ 1948 ମସିହାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପରମାଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲି ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ, ପରମାଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ। ସେଥି କାରଣରୁ ସେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାବ ସ୍କାଟରିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।
जहाँकि से न्यूक्लियर फिजिक्स रे मध्य बहुत किछि अवदान देथिले। 1954 मसीह तांको पद्मभूषण भाव में नियुक्ति करा जायथिला। ताको पद्मभूषण पुरस्कार दिया जायथिला। से आम पई गोटे गर्व जे कि न्यूक्लियर पावर आम भारत को देथिले। एभली जने व्यक्ति जे कि निज कथा न भावी सारा देश सारा देशर लोक मानक कथा भावी एवं तांको फादर ऑफ वाईफाई बा वायरलेस टेक्नोलॉजी मध्य कहा जाउछि। एवं से मध्य जणाइथिले जे गछ मानकर जीवन अछि बोली। तांकर नाम होछि जगदीश चंद्र बोस जेसी बोस मध्य तांको कहा जाउथला। तांको फादर ऑफ वाईफाई मध्य कहा जाउथला, जाकि रेडियो टीवी इंटरनेट एबे जते सब वायरलेस टेक्नोलॉजी जिनिस चलुछि तार से फादर थिले। एवं से जतबेले से ऑब्जर्व करथिले जे ट्री मानकर भी बा गछ मानकर भी इमोशन अछि, तांको भी कष्ट होई थाए एवं तांकर भी मनुष्य भलिया इमोशन अच्छी कांदी थांती कथा भी होई थांती मध्य एभली भाव में बहुत किछि कथा ट्री मानक विषय मध्य कहिथिले। जाकि से गोटे कॉन्सेप्ट देथिले जाकि मर्क्यूरी कोहेरियर जो द्वारा कि मार्कोनी रेडियो इन्वेंट करि पारथिले। जाकि जेसी बोस तार एक्चुअल कंट्रीब्यूटर जे कि से चाहू नथिले जे पेटेंट करिया पे बा कोनोसी कमर्शियल यूज करिया पे से चाहूले जे जेमिति लोक मानकर साहाय्य होई परिवो। सेति पई से भली काम चाहूले जे पेटेंट करिया पे चाहूले। ता परवर्ती कारण समय रे मार्कोनी रेडियो जतबेले उद्भावन कर सारले सेतेबेले से ताको नारे पेटेंट को नै गले। एवं से मध्य जड़े गौरव जे कि 1858 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। एभली जड़े व्यक्ति जे कि 13 वर्षर बयस एडवांस ट्रिगोनोमेट्री को घोषी देथिले बा मन रखी देथिले। एभली जड़े व्यक्ति जे कि ताकर सारा जीवन गरीबी रे गला बा गरीब रे गले एवं से मध्य बहुत गुड़े एग्जाम रे फेल होइथिले। एवं से तांकर स्वास्थ्य प्रति भी तांकर बहुत स्ट्रगल करिया पड़िथिला। एवं 32 वर्ष बयस रे से 3900 रु अधिक इक्वेशंस देइथिली, जांकर नाम होछि श्रीनिवास रामानुजन। जे कि तांकर बर्थडे बा जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे मध्य पालन करा जाउछि, जाकि 22 डिसेंबर को पालन करा जाउछि। तांकर फास्ट रिसर्च थिला प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर। एवं से 1918 मसीह रे फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी मध्य रॉयल सोसाइटी रे स्थान पाइथिले, जाकि सेतबेले समय रे जतबेले भारत इंग्रेज मानक अधीन होइतिला सेतबेले से इंग्रेज मानक जगह को जाई गोटे रॉयल सोसाइटी रे से जगह पाई पारिथिले। जाकि से तापरे परे तांकर जतेबेले 1920 मसीह रे तांकर देह खराब होवा द्वारा ट्यूबरकुलोसिस बा टीबी होवा द्वारा 33 वर्ष बयस रे मृत्युवरण करथिले। तापर आसुचंती आमर आउ जण व्यक्ति जे कि गोटे तांको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स मध्य कहा जाउछि, जहाँ को नोबेल पुरस्कार तांको काम हिसाब रे नोबेल पुरस्कार दिया जाय नथिला। एवं तांको ना रे 100 रु अधिक पेटेंट अछि, तथापि नोबेल पुरस्कार दिया जाय नथिला। नोबेल पुरस्कार जतिकी प्रेस्टिजियस सेतिकी कंट्रोवर्शियल मध्य, सेति पई नोबेल पुरस्कार रो बहुत गुडे नुकसान मध्य भी अच्छी, जहाँकि से जहाँकर नाम होछि नरेंद्र सिंह कपाटी, जे कि तांको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाउछि। एवं से 1926 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले।
से फाइबर ऑप्टिक्स रो ना को प्रथम करी जणै लोक आगे एवं से पीएचडी रे से मध्य पीएचडी करथिले ऑप्टिक्स रे जाकि से देखैतिले जे लाइट को भली भाव रे फाइबर रे ट्रांसमिट करूची एवं ता द्वारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करि पारछि जाकि जेतेबेले समुद्र रो जेतेबेले समुद्र भितरे जते सब इंटरनेट कनेक्शन जाइछि ता फाइबर ऑप्टिक्स द्वारा बा ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द्वारा होई पारिछि। तांकर मध्य बहुत गुड़िए विज्ञान प्रति अवदान था। नाम होछि नरेंद्र सिंह कपनी। एभली बहुत गुड़िए आमर भारतीय वैज्ञानिक अच्छे जे कि बहुत प्रकार काम कर जहाँकि सेमानंकु कौनसी भी अवार्ड किंबा रिवार्ड मिल पारना। तेबे जदि एभली प्रकार वीडियो देखा चाहते तेबे निश्चय वीडियो को शेयर करने को भूलिबे नहीं।